बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नाहमीर पढ़ रहे थे, इसके काफ़ी सारे सबक हो चुके और हम पढ़ रहे थे मोरब मबनी। ये चीज़ मुकम्मल होने के बाद इसमें गैर मुतमक्कन पढ़ रहे थे और इसमें गैर मुतमक्कन की अक़साम को हमने पढ़ा था कि 8 किस्में हैं। तो आज के सबक के अंदर इसमें गैर मुतमक्कन की पहली किस्म अस्माए मुज़मरात को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें और आप इससे कुछ सीख कर अपनी इबादत को बेहतर बना सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जुड़ें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें गैर मुतमक्कन की पहली किस्म अस्माए मुज़मरात को। देखें, इसमें गैर मुतमक्कन की 8 किस्में पिछले सबक के अंदर हमने पढ़ी थी। आज उनमें से पहली किस्म अस्माए मुज़मरात है। मुज़मरात ये जमा है और इसकी वहद मुज़मर है। ठीक है, मुज़मर की जमा मुज़मरात आती है और मुज़मर को ज़मीर भी कहते हैं। और फिर इस ज़मीर की 5 किस्में हैं, अभी मैं इंशाअल्लाह समझाता हूँ, अच्छा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें मालूम हो गया मुज़मरात ये मुज़मर की जमा है, मुज़मर ज़मीर को भी कहते हैं। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर की तारीफ भी देख लेते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर वो इसमें गैर मुतमक्कन है। इसमें गैर मुतमक्कन क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि इसमें गैर मुतमक्कन की किस्में पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से जो ज़मीर होगी वो भी तो इसमें गैर मुतमक्कन होगी। ज़मीर वो इसमें गैर मुतमक्कन है जो मुतकल्लिम या मुखातब या ऐसे गैब पर दलालत करे जिसका जिक्र लफ्ज़न या मानन या हुक्मन हो चुका हो तो उसको ज़मीर कहेंगे। ठीक है, तो फिर इस ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मजरूर बहरफ जर, ज़मीर मजरूर बइज़ाफ़त। ये 5 किस्में हैं। अभी हम इनको पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। देखें, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल किसे कहते हैं? फ़ाइल की वो ज़मीर जो किसके साथ मिली हुई हो? फ़ेल के साथ मिली हुई हो। फ़ाइल क्या होता है? मरफू होता है। मैं आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। फ़ाइल क्या होता है? मरफू होता है ना। मरफूआत की 8 किस्में हैं। फ़ाइल ये क्या होता है? मरफू होता है। तो अब फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल हो, फ़ेल के साथ मिली हुई हो तो उसको ज़मीर क्या कहेंगे? मरफू मुत्तसिल कहेंगे। मरफू क्यों? इसलिए कि फ़ाइल मरफू होता है तो ये ज़मीर फ़ाइल बन रही होगी, इस वजह से ये ज़मीर भी क्या बनेगी? मरफू बनेगी। मुत्तसिल क्यों? मुत्तसिल का माना होता है मिलना, ये फेल के साथ मिली हुई होती है, इस वजह से इसको ज़मीर क्या कहते हैं? मुत्तसिल भी कहते हैं। जैसे मिसाल देता हूं आपको, अभी समझ आ जाएगी। ये है ना ज़रबतु, ठीक है। अब ज़रबा ये फेल है, आगे तू ज़मीर ये उसका फ़ाइल बनेगी ना। ठीक है, तू ज़मीर फ़ाइल, तरकीब के अंदर इसको फ़ाइल बनाएंगे। अब फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ मिली हुई हो, ये फ़ाइल बन रही है और फ़ेल के साथ मिली हुई है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे कि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। देखिए, मैं यहाँ पर इनको लिखा नहीं है इसलिए कि ये आसान चीज़ें थी। जो चीज़ इसके अंदर समझाने की है वो इधर मैंने जगह छोड़ी हुई है, मैं आपको समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो चीज़ मुश्किल होती है वो यहाँ पर लिखकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता तो इससे काफ़ी सारा टाइम मेरा भी लग जाता और आपका भी काफ़ी सारा कीमती वक्त ज़ाय हो जाता। इस वजह से आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ समझने की होगी वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें, अभी समझाए ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको। तो ये फिर मैं लिखता इनको यहाँ पर तो ये काफ़ी सारा टाइम लग जाता। आप देखें कि मेरे हाथ के अंदर वही तस्वीर अपना नाहमीर की किताब है, उसके अंदर ये लिखी हुई भी है, आप वहां पर इनको याद कर लेना। ठीक है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये 14 होती हैं। ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब क्योंकि ये सारे की सारे ज़मीर अभी मैंने समझाया ना, तू ज़मीर फ़ेल के साथ मिली हुई है, मुत्तसिल है, इस वजह से ये क्या बनेगी? फ़ाइल बने, अपना ज़मीर मरफू मुत्तसिल बनेगी। अब है ज़मीर मरफू मुनफसिल। फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हुई ना हो बल्कि फ़ेल से क्या हो? जुदा हो।
ٹھیک ہے، جیسے انا، نحنو، اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ان سے جدا ہوتی ہیں۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے بتلایا فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی منفصل کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ فعل سے الگ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گی؟ ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی، جو بنے گی تو فاعل، لیکن فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی، فعل سے الگ ہوگی۔ اگر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور بن بھی فاعل رہی ہو تو وہ ضمیر مرفوع متصل کہلائے گی۔ اگر بن فاعل رہی ہو اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو پھر وہ ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی۔ جیسے انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی یہ 14 ضمیریں ہیں، یہ مرفوع منفصل کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ضمیر منصوب متصل۔ منصوب متصل پہلے کیا تھا؟ مرفوع متصل، اس کے اندر ہم نے کہا تھا فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ اب کیا ہے؟ منصوب متصل۔ اب منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اب ہم فاعل یہاں پر نہیں لگائیں گے، فاعل ہوتا تو وہ مرفوع متصل بنتی، اب یہاں پر مفعول آئے گا، اس لیے کہ مفعول جو ہوتا ہے یہ منصوبات میں سے ہے، منصوب ہوگا۔ تو اب ہم ضمیر منصوب متصل کی تعریف کیا کریں گے؟ آپ کو انشاءاللہ اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ضمیر منصوب متصل، مفعول کی وہ ضمیر جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر منصوب متصل کہلائیں گے۔ جیسے ضربنی، ٹھیک ہے۔ اب ضرب فعل ہے اور یا ضمیر یہ کیا بنے گی؟ منصوب متصل بنے گی، اس لیے کہ یہ مفعول ہے نا۔ ضرب فعل تو ہوا ضمیر نکالیں گے فاعل، اور یا ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ مفعول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا بنے گی؟ یا ضمیر مفعول بنے گی، ہے تو مفعول لیکن فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گی؟ ضمیر ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی 14 ہیں۔ ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، یہ نحو میر کے اندر لکھی ہوئی ہیں یا علم النحو کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں سمجھانے کی ہیں وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر میں ساری ضمیریں یہاں پر لکھتا، ان میں سے ایک ایک کو پھر سمجھاتا، اس پہ کافی سارا وقت لگ جاتا۔ میں کہتا ہوں جلدی سے ہماری یہ نحو میر ختم ہو، پھر انشاءاللہ ہم قواعد و ضوابط کچھ پڑھیں گے جو مطلب ایسے ہوں گے کہ مبتدا کو کس حالت میں خبر پر مقدم کیا جاتا ہے، یا مبتدا خبر کے درمیان مطابقت ہوتی ہے تو کتنی صورتوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، اور جہاں پر مطابقت نہیں ہے تو اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، اس طرح کے ضابطے جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم شرح تعامل کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں نحو سے اچھی طرح مہارت حاصل ہو جائے، اس کے بعد ہمارے لیے شرح تعامل پڑھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ضمیر منصوب منفصل۔ اب ضمیر منصوب منفصل، یہاں پر بھی وہی بات، منصوب یہ مفعول بنے گی، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ فعل سے الگ ہو۔ منصوب مفعول ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعریف کے اندر ہم مفعول کا لفظ کہیں گے، فاعل کا نہیں کہیں گے۔ مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو تو ضمیر منصوب منفصل کہلائے گی۔ جیسے یا ٹھیک ہے، یا کا، اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ بنتی تو مفعول ہیں لیکن فعل کے ساتھ ملی ہوئی بھی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو ضمیر منصوب منفصل کہلاتے ہیں، منصوب منفصل کہتے ہیں۔ جیسے ایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی ہیں یہ کیا کہلائیں گی؟ ضمیر منصوب منفصل کہلائیں گی۔ پھر ضمیر مجرور کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ کتنی ہو گئی؟ 3، اب چوتھی پڑھ رہے ہیں۔ ضمیر مجرور کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضمیر مجرور بحرف جر اور دوسری ضمیر مجرور باضافت۔ ضمیر مجرور بحرف جر یہ چوتھی قسم بنے گی۔ ضمیر مجرور بحرف جر کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جس پر حرف جر داخل ہو جائے، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ کو نام سے بھی سمجھ آ رہی ہوگی، جس ضمیر پر حرف جر داخل ہو جائے تو وہ ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر مجرور بحرف جر کہلائے گی۔ جیسے لی، لنا، اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں، اب یا ضمیر کے اوپر حرف جر داخل ہے، نون ضمیر کے اوپر بھی حرف جر ہے، تو یہ ضمیر مجرور بحرف جر کہلائے گی۔ جیسے
لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن، اس طرح کے 14 ضمیریں ہیں یہ بھی. تو ضمیر مجرور بحرف جر. پھر ہے ضمیر مجرور باضافت، یہ 5ویں قسم، یعنی وہ ضمیر جس پر مضاف داخل ہو جائے، وہ ضمیر جس پر مضاف داخل ہو. یہ تعریف سے بھی سمجھ آ رہا ہے ضمیر باضافت، یعنی وہ ضمیر جس پر مضاف داخل ہو، جیسے داری، اس طرح کی ضمیر ہیں. اب دار مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، تو اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ ضمیر باضافت کہلاتی ہیں. جیسے ضمیر مجرور باضافت، داری دارونا دارکا دارکما دارکم دارکی دارکما دارکنہ دارہو دارہما دارہم دارہا دارہما دارہن. اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ضمیر مجرور باضافت کہلاتی ہیں. اب دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے، پھر میں آپ کو اب یہ سمجھاتا ہوں. ایک ضمیر شان ہوتی ہے، دوسری ضمیر قصہ ہوتی ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اسماء مضمرات پڑھا ہم نے، اس کی 5 قسمیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور بحرف جر، ضمیر مجرور باضافت. یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی 5 قسمیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی. اب دیکھیں فائدہ. کبھی جملے کی پہلی ضمیر بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، جملے کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر کا کوئی مرجع وغیرہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کی 2 قسمیں: ایک ضمیر شان ہوتی ہے، دوسری ضمیر قصہ ہوتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اگر وہ ضمیر جو جملے کے اندر واقع ہو بغیر مرجع کے ہو، اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. اگر وہی ضمیر جو جملے کے اندر ہو بغیر مرجع کے واقع ہو، اگر وہ ضمیر مؤنث کے ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے انہ زید قائم. اب انہ زید قائم کے اندر جو ہو ضمیر ہے، انہ کے اندر، یہ جملے کے اندر واقع ہو رہی ہے اور اس کا مرجع وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ ضمیر مذکر کے بھی ہے تو یہ کیا بنے گی؟ ضمیر شان بنے گی. ٹھیک ہے. انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. انہا زینب قائمتن، انہا ہا ضمیر یہ جملے کے اندر واقع ہو رہی ہے اور اس کا مرجع بھی نہیں ہے اور یہ ہے بھی کس کی؟ مؤنث کی، تو یہ ضمیر کیا بنے گی؟ ضمیر قصہ بنے گی. ابھی ہم نے پڑھ لیا. تو انہا زینب قائمتن، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. امید ہے اسم غیر متمکن کی پہلی قسم اسماء مضمرات آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کا اجرا بھی کریں گے جب ہماری یہ آگے مکمل ہو جائیں گی اسم غیر متمکن کی اقسام، تو پھر اس وقت ہم ان کا اجرا بھی کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.